March 1, 2025, Saudi Arabia. First day of the holy month of Ramadan. Paalala lang po sa atong mga kaigsuunang non-Muslims. Ginadili ang pagkaon, pag-inom o panigarilyo sa public places. Apil na po dara ang pagpatugtog og mga loud music o pagsayaw. Respeto po tayo sa kanilang holy month of Ramadan. So far, may mga konting changes with regards to our daily routines, daily activities. Kasi in workplaces, for Muslims, they are only allowed to work for 6 hours. For non-Muslims, regular time pa rin. And for restaurants, sarado na sila morning and afternoon. Magmuabrira na sila in the evening like 5 o'clock until the whole night. And then, for malls, grocery stores, convenience stores, so far abre lang po sila. But may mga ibang mga shops na mag-open sila sa gabi na. Like also 5 o'clock until 1 a.m. to 2 a.m. the following day sila magsara. Alright? Sa atong mga kaigsuunan dyan, ingat po tayo. Yun lang po. Take care.